F-16 दुनिया का बेहतरीन कसीरुल मकासद लड़ाका तैयारा है। ये लड़ाका तैयारा 1983 में पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल हुआ। 15 जनवरी 1983 को पहले F-16 तैयारों की पाक फजाइया में काबिल फख्र शमूलियत कई पहलुओं से एक अजीम पेशरफ्त थी। ये लड़ाका शाहीन पाकिस्तान एयरफोर्स के नंबर 11 एरोज, नंबर 9 ग्रिफिन्स और नंबर 14 टेल चॉपर्स जैसे शानदार रिवायत के हामिल स्क्वाड्रन्स में शामिल किए गए। अफगानिस्तान में रूसी जारियत के बाद पाकिस्तान के मगरबी महाज पर होने वाली मुसलसल फजाई खिलाफ वर्जियों ने बैक वक्त दोनों सरहदों पर मसाइल से दो चार कर दिया। ये वो पुरखतर माहौल था जब पाक फजाइया अपनी बका के लिए F-16 तैयारे इस्तेमाल करने वाली दुनिया की दूसरी फजाई कुव्वत बनी। पाक फजाइया के शाहीनों ने F-16 से अफगानिस्तान की जानिब से दाखिल होने वाले 8 लड़ाका तैयारों को किसी भी किस्म का नुकसान उठाए बगैर तबाह बर्बाद कर दिया। मार गिराए जाने वाले तैयारों में कर्नल अलेक्जेंडर रिट्स्कोई, जो बाद में रशियन फेडरेशन के नायब सदर भी बने, का Su-25 लड़ाका तैयारा भी शामिल था। अफगानिस्तान में रूसी जारियत के बाद मशरकी और मगरबी दोनों सरहदों पर हमावक्त फजाई गश्त के लिए लड़ाका तैयारों की परवाजें जारी रहीं। पाकिस्तान एयरफोर्स के इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस ने मकामी तौर पर फ्रांसीसी एटलस लेजर डेजिग्नेटेड पॉड के इस्तेमाल से F-16 को अपने अहदाफ का निशाना बनाने की सलाहियत में इजाफा कर दिया और इस तरह F-16 इस पॉड को इस्तेमाल करने वाला पहला गैर यूरोपियन तैयारा बन गया। गुज़िश्ता सालों में F-16 ने मुख्तलिफ हालात में खिदमात सरअंजाम दी। जदीद तरीन और हरबी लिहाज से इंतहाई बासलाहियत होने के बायस ये लड़ाका शाहीन हमा वक्त इंतहाई बेहतरीन हालत में तैयार रहते थे। हमारे एटमी असासों की मौसर निगहदाश्त के लिए F-16 हमेशा पेश रहे। ये पाकिस्तान एयरफोर्स थी जिसके F-16 तैयारों ने 28 मई 1998 को होने वाले एटमी धमाकों के तजुर्बात के दौरान पाकिस्तान की फजाई सरहदों को महफूज बनाने में हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के आगाज ही से किसी भी नाम निहाद सर्जिकल स्ट्राइक के खिलाफ पाक फजाइया ने F-16 तैयारों के बायस मुअस्सर मुदाफती कुव्वत का किरदार अदा किया। दुश्मन के मजमूम मकासद का मुअस्सर जवाब देने के लिए पाक फजाइया मुकम्मल चौकस थी। इस जंगी माहौल में जब भारत का एक जासूस ड्रोन लाहौर की जानिब से पाकिस्तान में रात की तारीकी में दाखिल हुआ तो F-16 ने इसे फौरन ही मार गिराया। ये एक मुअस्सर जवाब था। रात की तारीकी में जासूस ड्रोन को किसी भी लड़ाका तैयारे से मार गिराने का दुनिया का ये पहला वाकया था। पाकिस्तान एयरफोर्स के ये लड़ाका शाहीन कसीरुल कौमी जंगी मशकों में भरपूर हिस्सा लेते रहे हैं, जिसकी बदौलत पाक फजाइया को दीगर अक़वाम के मुकाबिल अपनी सलाहियतों को परखने का बेहतरीन मौका मिला। साथ ही हवाबाजों, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस ने पाकिस्तान एयरफोर्स को मुकम्मल तौर पर पेशावराना सलाहियतों का हामिल पाया। इससे न सिर्फ अरकान में एतमाद पैदा हुआ, बल्कि ये साबित हो गया कि पाक फजाइया आइंदा भी बेहतरीन किरदार अदा कर सकती है। कसीर कौमी हरबी मशकों में पाकिस्तान एयरफोर्स ने मुकाबले के माहौल में बेहतरीन तरबियती और पेशावराना सलाहियतों का मुजाहरा किया। ऐसी मशकों में बसरी इस्तिताअत से मावरा अंदाज सबसे नुमायां था। इन लड़ाका शाहीनों ने पहली बार अमरीकी फजाइया के ताउन से फजा में परवाज के दौरान ईंधन के हुसूल जैसे मुश्किल और पेचीदा अमल में महारत हासिल की। पाक फजाइया दहशतगर्दों के ठिकाने खत्म करने में पाकिस्तान की बड़ी फौज के शाना बशाना एक मुअस्सर और पेचीदा किरदार अदा कर रही है। इसके साथ साथ फिजाई दिफा को मजबूत बनाने के लिए भी हमा वक्त मसरूफ अमल है।
دہشت گردوں اور ان کے مضبوط ٹھکانوں کو F-16 طیاروں نے بہترین انداز میں نشانہ بنا کر ان کا بنیادی ڈھانچہ تباہ کر دیا۔ شہری آبادی کو محفوظ رکھتے ہوئے مخصوص اہداف کو نشانہ بنانے کی اہلیت اپنی مثال آپ ہے۔ پاک فضائیہ کے F-16 طیارے 25 سال پرانے ہیں۔ اس کو حربی کارروائیوں خصوصاً ہر موسم اور دن رات میں فضا سے زمین کے اہداف کا نشانہ لینے میں کچھ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سال ہر سال سے شاندار خدمات انجام دینے والے اس شاہین کو نئی توانائی کی ضرورت ہے۔ اسی لیے پاکستان ایئر فورس کی موجودہ قیادت نہ صرف 1980 کے پرانے طیاروں کو بہتر بنا رہی ہے بلکہ پاک فضائیہ کی حربی صلاحیت بہتر بنانے کے لیے F-16 بلاک 52 کی شمولیت کے لیے مسلسل کوشاں ہے۔ اکتوبر 2009 میں بلاک 52 کے پہلے F-16 کی پاک فضائیہ میں شمولیت کی افتتاحی تقریب ہوئی۔ بلاک 52 کے F-16 طیارے پاکستان ایئر فورس میں پہلے سے شامل F-16 طیاروں سے کارکردگی میں کئی گنا بہتر ہیں۔ یہ ہر موسم میں بصری حدود سے آگے دن اور رات کو بہترین اسلحے سے اہداف کو نشانہ بنانے کی بھرپور صلاحیت کے حامل ہیں۔ پاک فضائیہ کو اپنے گراں قدر عملے کی پیشہ ورانہ مہارت پر بجا طور پر فخر ہے۔ بلاک 52 کے F-16 کے پہلے دستے کے 8 ہوابازوں نے اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے امریکہ میں 6 سے 9 ماہ کے مختصر عرصے میں اپنی تربیت کامیابی سے مکمل کی۔ بلاک 52 کے F-16 طیارے ہلکے مگر انتہائی طاقتور انجن کے باعث خصوصی صلاحیتوں کے حامل شاہکار ہیں جو فضائی جھڑپوں میں نہایت ضروری ہیں۔ اس کا دار و مدار رفتار اور قوت پر ہوتا ہے۔ بلاک 52 کے F-16 طیارے بہترین آلات کے ہمراہ جوائنٹ ہیلمٹ ماؤنٹڈ کیوئنگ سسٹم، جدید ترین الیکٹرانک حربی نظام اور کنفرمل فیول ٹینکس کی ٹیکنالوجی کی مدد سے فضائی حدود میں وسعت بھی حاصل ہوئی۔ جدید ترین لڑاکا شاہینوں سے پاکستان ایئر فورس کی حربی صلاحیتوں، اہداف کی بہترین نشانہ بازی اور فضائی اعانت کی اہلیت میں اضافہ ہوگا۔ ناسازگار موسم میں جوائنٹ ڈائریکٹ اٹیک میونیشن سے ہتھیاروں کے استعمال کی صلاحیتوں میں حیران کن حد تک برتری حاصل ہوگی۔ 21ویں صدی میں درپیش فضائی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے F-16 بلاک 52 لڑاکا طیارہ پاک فضائیہ کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ اس لڑاکا طیارے کی پاک فضائیہ میں شمولیت سے نہ صرف ملک کی دفاعی قوت میں کئی گنا اضافہ ہوگا بلکہ مستقبل میں اس کی بے پناہ صلاحیتوں کے پیش نظر ملک و قوم کے لیے باعث صد افتخار بھی ثابت ہوگا۔ जागो